Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Pour la recette d'aujourd'hui, ça va être un gâteau à l'ananas bien caramélisé, bien moelleux. Allez, on va commencer tout de suite la préparation. وصفة اليوم إن شاء الله راح تكون كيكة الأناناس كراميليزي جاية بزاف طرية وتجي مشمخة. يلا نبداو في الوصفة. Tout d'abord, on va commencer par préparer le caramel. Dans une casserole, je vais mettre environ 140 g de sucre, équivalent de 7 cuillères à soupe. أول حاجة نبداو نحضروا الكراميل. في كسرونة درت 140 غرام سكر ما يعادل حوالي 7 مغارف كبار. J'ajoute environ 3 cuillères à soupe d'eau. نزيد لهم 3 مغارف كبار تاع ما. Je mélange légèrement et je laisse caraméliser le sucre sur le feu. En ce qui concerne le feu, c'est entre moyen et fort. نخلطهم غير شوية ونخلي السكر يبدل اللون تاعو. فيما يتعلق النار لازم تكون من متوسطة إلى مرتفعة. Entre temps, je vais préparer mon plat qui va au four. Je lui ai rajouté un cercle de papier cuisson. Là, je vais beurrer le tout sans oublier les parois. في نفس الوقت راني نوجد في السنيوه اللي تدخل للفرن. هنا راني درت لها دويره تاع ورق الطهي ونمسحهم كامل بالزبده. ما تنساوش حتى الجوايه ديروا لهم الزبده. Le sucre commence légèrement à changer de couleur. On le laisse toujours sur le feu jusqu'à obtention d'une belle couleur de caramel. السكر هنا راهو بدا يبدل في اللون تاعو. نخلوه حتى نتحصلوا على لون شباب تاع الكراميل. Et quand je vois que c'est prêt, je retire la casserole du feu et je verse directement le caramel sur le plateau. كي الكراميل تاعنا يوجد نحيوه من النار ونفرغوه قبالة في السنيوة تاعنا. Je penche légèrement le plateau afin que le caramel soit sur toute la surface. نميل غير شوية السنيوة باش يكون عندنا الكراميل partout. Ensuite, je dépose les morceaux de l'ananas. من بعد نحط القطع تاع الأناناس كيما راكم تشوفوا. Et je réserve de côté ودوكا نحطهم بجهة. Dans un saladier, je casse 4 œufs. في إناء نكسر 4 حبات بيض. Je les mélange à l'aide d'un fouet. نخلطهم بالفouet. J'ajoute ensuite 200 g de sucre et je mélange. نزيد 200 غرام تاع السكر ونخلط مليح. Je rajoute 250 g de beurre mou. نزيد 250 غرام تاع زبدة طرية. Je mélange bien ma préparation. نخلط مليح الخليط تاعي كيما راكم تشوفوا. Ensuite, j'ajoute 250 g de farine. بعد نزيد 250 غرام تاع فرينة. Un sachet de levure chimique. كيس تاع خميرة الحلويات. Je mélange bien mon appareil. هنا نخلط مليح الخليط تاعي. À la fin, je vais mélanger avec une spatule pour m'assurer que tout est bien mélangé. مع الاخر نخلط بالسباتول هكذا باش نتاكد باللي كلش راهو مخلط. Je verse mon appareil sur les tranches d'ananas caramélisé. هنا نفرغ الخليط فوق شرائح الاناناس والكراميل. Je lisse un petit peu la surface. هنا نسقم الوجه تاع الكاطو تاعي. J'ajoute ensuite des petits morceaux d'ananas sur toute la surface. من بعد نزيد قطع صغيرة تاع الأناناس فوق كامل السطح تاع الكيكة تاعي. Ensuite, je viens légèrement les enfoncer dans l'appareil. بعد نضغط عليهم شوية ونهبطهم كامل في الخليط كيما راكم تشوفوا. Je relisse la surface et hop, je mets mon plateau dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. نعاود نسقم الوجه تاع الكاطو وندخل السنيوة تاعي للفرن مسخن على 180 درجة لمدة حوالي 30 دقيقة. À la sortie du four, je passe un coup de couteau comme vous pouvez le voir devant vous.
afin de faciliter le démoulage de mon gâteau. غير نخرج الجاتو تاعي من الفور نجوز عليه بالموس هكذا باش يديمولا لي facilement. Je retire le papier cuisson, نحي ورق الطهي. J'imbibe mon gâteau avec le jus d'ananas qui était dans la boîte. هنا نشمخ الجاتو تاعي بالعصير تاع الاناناس اللي كان في البواطة مع القطع. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo afin de m'encourager. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salam. ان شاء الله الكيكه تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. نعطيكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله، وما عليا غير نقولكم سلام.